السلام عليكم أصدقائي. هذه السلسلة تضم جميع الكلمات التي تحتاجها للتحدث بالفرنسية ولفهم ما تسمعه أو تقرأه من المحتوى الفرنسي، لأنك ستكتسب من خلالها رصيد لغوي مهم ومتنوع من أفعال، صفات وأسماء، إضافة إلى جمل متنوعة من الحياة اليومية. أما بالنسبة لطريقة مراجعة الدروس فقد أصبح بإمكانك الحصول عليها من خلال موقع عربي بلسان فرنسي مكتوبة مع الترجمة مع إمكانية النسخ على شكل PDF. رابط الموقع يوجد أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إذن أصدقائي لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. idéal idéal مثالي idéal مثالي أو مثالية idéal c'est un endroit idéal pour passer de bonnes vacances. C'est un endroit idéal pour passer de bonnes vacances. هذا مكان مثالي لكي نمضي فيه عطلة جيدة. C'est un endroit idéal pour passer de bonnes vacances. Identique 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 متطابق identique متطابق أو متطابقة بمعنى يشبهه إلى حد التطابق identique. Elle est tout à fait identique à sa sœur jumelle. بمعنى هي متطابقة تماما مع أختها التوأم، يعني تشبهها إلى حد التطابق. Elle est tout à fait identique à sa sœur jumelle. Elle est tout à fait identique à sa sœur jumelle. Idiot, idiote. Idiot, idiote. Qui ne comprend rien. Rabbi. Exemple, il me prend pour un idiot. Il me prend pour un idiot. بمعنى يحسبني أنني غبي. هذه الجملة تعني بأنه يحسبني بأنني غبي، بمعنى يتعامل معي على أساس أنني غبي. Il me prend pour un idiot. Il me prend pour un idiot. Ignorer 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 بمعنى يتجاهل شيئا أو يتجاهل شخصا، بمعنى يتجاهله لا يهتم به. وكذلك هي تعني يجهل شيئا أي لا يعرفه. Exemple, elle m'ignore. Elle m'ignore بمعنى هي تتجاهلني، يعني وكأنني غير موجودة. Elle m'ignore. Elle m'ignore. Un autre exemple, elle ignore mon nom. Elle ignore mon nom بمعنى إنها تجهل اسمي. هنا بمعنى تجهل، c'est-à-dire il ne connaît pas mon nom. Elle ignore mon nom. Illusion 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 بمعنى التوهم، الوهم أو التوهم. Illusion. S'il croit que je vais accepter, il se fait des illusions. S'il croit que je vais accepter، إذا كان يعتقد أو إذا اعتقد بأنني سأقبل، il se fait des illusions بمعنى أنه يتوهم. Il se fait des illusions بمعنى يتوهم. Il imagine des choses fausses. S'il croit que je vais accepter, il se fait des illusions. Imaginer يتخيل. Imaginez. Les enfants
imaginent toujours des histoires. الأطفال دائما ما يتخيلون قصصا. Les enfants imaginent toujours des histoires. Les enfants imaginent toujours des histoires. مثال آخر j'imagine sa joie. J'imagine sa joie. بمعنى أنا أتخيل فرحته. أنا أتخيل فرحته أو فرحتها. J'imagine sa joie. أما إذا أردت أن أقول أتخيل نفسي فهناك نستعمل le verbe s'imaginer. S'imaginer. Je m'imagine. أنا أتخيل نفسي. Je m'imagine. Imitation. Imitation. تقليد. Imitation. تقليد. Le verbe c'est imiter. Le verbe imiter. يقلد. Ce n'est pas un vrai sac. C'est une imitation. Ce n'est pas un vrai sac. C'est une imitation. بمعنى هذه ليست حقيبة حقيقية. بمعنى ليس هو النوع الأصلي. C'est une imitation. هذا تقليد. Ce n'est pas un vrai sac. C'est une imitation. بمعنى هذه الحقيبة هي مقلدة فقط وليست هي نوع أصلي. Immédiatement. Immédiatement. بمعنى في الحال فورا. Immédiatement. Venez manger immédiatement. مثلا تقول لأطفالها Venez manger immédiatement. تعالوا لتأكلوا في الحال. Venez manger immédiatement. Immense. Immense. ضخم. كبير جدا. Le contraire c'est minuscule. Vous me faites un immense plaisir en acceptant. أنتم تقدمون لي معروفا كبيرا جدا ضخما بقبولكم لأمر ما. Vous me faites un immense plaisir en acceptant. Impeccable. Impeccable. بمعنى رائع ممتاز جدا. Impeccable. Cette maison est impeccable. هذا المنزل رائع. Cette maison est impeccable. Impoli. Impoli. غير مهذب. Impoli. Le contraire c'est poli. Il ne dit jamais bonjour. Il est impoli. إنه لا يقول أبدا مرحبا. إنه غير مؤدب. Il ne dit jamais bonjour. Il est impoli. Impression. Impression. L'impression هو الإحساس. Impression. نستخدم غالبا هذه الكلمة في تعبير j'ai l'impression. J'ai l'impression. بمعنى لدي إحساس. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. لدي إحساس بأنني نسيت شيئا. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Impressionnant. Impressionnant ou impressionnante. بمعنى مذهل. مذهل أو كذلك مؤثر. touchant. مؤثر. C'est un travail impressionnant. هذا العمل مذهل. C'est un travail impressionnant. Inattention. Inattention. بمعنى عدم انتباه. L'inattention هو عدم الانتباه. Exemple. Quand on conduit, il ne faut pas avoir une seconde d'inattention. Quand on conduit بمعنى عندما نسوق il ne faut pas avoir une seconde d'inattention. بمعنى لا يجب أن يكون لدينا ثانية من عدم الانتباه.
بمعنى يجب أن نكون منتبهين جدا. Quand on conduit, il ne faut pas avoir une seconde d'inattention. Inconvénient. Inconvénient. L'inconvénient هو الجانب السلبي من شيء. synonyme de défaut. يعني العيب أو الجانب السلبي لشيء ما. عندما نتحدث عن شيء نقول إيجابياته، نقول إيجابيات ذلك الشيء وسلبياته. السلبيات هي les inconvénients والإيجابيات هي les avantages. Les avantages. Exemple, ce bureau est agréable, mais il a un inconvénient, il est trop petit. Ce bureau est agréable. هذا المكتب جميل. Mais il a un inconvénient, il est trop petit. لكن لديه عيب أنه صغير جدا. Ce bureau est agréable, mais il a un inconvénient. Il est très petit. Incroyable. Incroyable. لا يصدق. نستعمل هذه العبارة عندما نريد أن نعبر عن شيء يعجبنا كثيرا لدرجة كبيرة. نقول incroyable. لا يصدق. Il a fait des progrès incroyables. لقد قام بتطورات لا تصدق. Il a fait des progrès incroyables. بمعنى أنه تطور بشكل لا يصدق. Il a fait des progrès incroyables. Indépendance. Indépendance. استقلال. L'indépendance هو الاستقلال. Exemple, son salaire lui assure une totale indépendance. Son salaire lui assure une totale indépendance. بمعنى أن دخله أمن له يعني بمعنى استقلالية تامة. Son salaire lui assure une totale indépendance. Indice. Indice. L'indice هو الدليل أو العلامة. العلامة. L'indice. Vous avez plusieurs indices pour résoudre cette énigme. Vous avez plusieurs indices. لديكم علامات كثيرة pour résoudre cette énigme. من أجل أن تحلوا هذا اللغز. L'énigme. Énigme هو اللغز. Vous avez plusieurs indices pour résoudre cette énigme. Vous avez plusieurs indices pour résoudre cette énigme. Indifférence. Indifférence. La مبالاة. L'indifférence. Je n'aime pas qu'il me traite avec indifférence, comme si je n'existais pas. Je n'aime pas qu'il me traite. أنا لا أحب أن يعاملني. Qu'il me traite بمعنى أن يعاملني. Avec indifférence. بلا مبالاة. Comme si je n'existais pas. كأنني لم أكن موجودة. Je n'aime pas qu'il me traite avec indifférence. Comme si je n'existais pas. Le contraire, c'est l'intérêt. L'intérêt. الاهتمام. Indiquer. Indiquer. يشير أو يبين. Indiquer. La flèche indique la sortie. السهم يبين مكان الخروج. La flèche indique la sortie. نستعمل كذلك نسأل أحد عن طريق لمكان. Indiquer le chemin. Tu peux m'indiquer le chemin. يمكنك أن تبين لي الطريق. Tu peux m'indiquer le chemin. إذا أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. هنيئا لكم، تعلمتم كلمات جديدة.
كذلك أتمنى أن تكتبوا في التعليقات أمثلة مثال واحد أو أكثر من عندكم بأحد من هذه الكلمات. ولا تنسوا دائما أن تضغطوا لايك للفيديو وتشاركوه مع الأصدقاء، ودمتم في رعاية الله.